insuro ni Brother Joel the last Sunday, jay Church Invisible. Invisible. Hanga makita. Church. Anda ba ti church sa kabsat nga nga makita? So, i-review tayo lang. Iti, no kita nyo jay confession tayo, dagi jay Baptist fathers tayo, nga ng frame iti 1689, ket nang kabilda iti close and open parenthesis ijay. In kapida, jay Reformed Confession, iti Presbyterian and Savoy, ngem inikanda iti brief nga definition na dati close and open parenthesis na. By invisible, iti kaya nangasawin is the internal work of the Holy Spirit and the measure of grace. Han nga verbatim dito in my word. So, no kunata yung invisible, adda iti itsura, iti church, nga agpaiso nga haan nga makita. Iso nga masapul nga admita rin tayo, nga adda iti kinapudno na, nga adda iti parte iti church, or saad iti church nga haan nga makita. Anya da ito'y kabsat. Dato'y lang. Jay internal work iti Holy Spirit. Anya dagiti internal work iti Holy Spirit kabsat. Iti referring iti conversion or iti work of salvation. Kas iti calling, regeneration, justification. Ijay panang i-apply ni Apo Diyos the Holy Spirit iti tattao. Ijay panang isalakan ni Apo, this is an internal work. Dahito ket akin unig nga trabaho ti Espiritu. Therefore, dinamag ni Mrs. ni Rafael, kunana, do you know that if you're saved? Kahit kunani Rafael nga, ni Apo Diyos lang tinakaam mo. So, in a sense, adda iti pakaistoryaan iti simbaan nga haan nga makita. Adda iti pakaistoryaan ti naisalakanan tayo nga haan nga makita. Daytoy jay work iti Holy Spirit, the internal work of the Holy Spirit, and the measure of grace. Ti panagbaknang iti parabor ni Apo. Ijay biyag iti maysa nga Kristiyano. Banag nga han tayo nga nalaka nga makita, ta dagitoy ket internal. In the at the ijay pinaka-basic ket internal. Or jay pinaka-puun na ket internal. Iso nga haan tayo nga makita. So, kuna tayo nga invisible. So, garud kuna na bukelin na daytoy iti amin nga pinili ni Apo. Binukel daytoy iti amin nga pinili ni Apo. Imbaga na jay time, di ba? Ano jay past, present, and future. So, past, present, and future. Consummate.
So amin nga pinili ni Apo, ket kitain ni Apo nga maisalakan da. Ya. Amin nga inordina ni Apo nga isalakan na isuda. Ya. Ket iti kamaudyanan amin dagitoy ket nga awan iti mintis na, awan iti panaka pag-awag tayo jay hangag fail, ya. Amin nga pinili ni Apo ket maurnong da akas may maysa nga tattao ni Apo nga sinugbut na, ya. So jay invisible church, so tiwag tayo nga invisible church. Tata mapantay jay section 2 ket kung basahin tayo dayto kakabsat, section 2 kuna iti confession. All persons throughout the world professing the faith of the gospel and obedience unto God by Christ according unto it, not destroying their own profession by any errors, averting the foundation or unholiness of conversation, are and may be called visible saints, and of such ought all particular congregations to be constituted. So, from elect, dito sa section 2, i-highlight natin yung profession of faith. So, na-highlight natin yung internal work of the Holy Spirit, and then elect, which belongs to the divine eternal decree, jay agnanayon nga plano ni Apo. Ngem dito yung section 2, kita masapol nga maawatan tayo daytoy profession of faith. Jay internal work of the Holy Spirit, ket haan man nga makita, ngem iti panakaitungpal na daytoy adda iti pakaikitaan na. Umuna, profession of faith. Ya, adda iti panangikumpisar iti pamatihan nga sinner's prayer kabsat ti bagbagana daytoy Han nga jay pray and receive. Ya. No kitain tayo ti New Testament kabsat ket diverse iti display iti profession iti faith iti believers. And then kuna natoy obedience unto God. Kuna tayo nga gospel obedience. Again, kuna natoy obedience unto God by Christ according to it. Anya jay according to it ditoy. According to the profession made. Gapoy jay gospel. Yeah. So we say gospel obedience. And then kuna natoy not destroying their own profession by any errors, averting the foundation or unholiness of conversation. Kabel tayo number 3 jay perseverance to it. Yeah. So, profession of faith, obedience according to the profession of faith, and then perseverance to the profession of faith. Jay word dito yung nga averting, iti jay
nagapuan na dayto nga sa ukabsat ket no adda ka di unig rumwar ka say iti aversion ngem gaputa inusar na dayto nga verb to describe a foundation kuna ni Sam Waldron nga gaputa pundasyon iti tuktukuin na daytoy kaya nga sawen ket to destroy or to turn down a foundation. May isa nga pundas panang dadael iti foundation. Pananano daytoy nga believer who profess faith in Christ, prove gospel obedience, and perseveres to it, not averting hana nga dadadaelen jay profession of faith. Han nga tumalikod isuna ijay profession of faith. Ket kunana ditoy may be called visible saints. And of such ought all particular congregations to be constituted. So, antay pa nga adalin da ito itatangam. Ikanta yun iti introduction na. So, dahito iti tuktukuyan tayo when we say visible church. So, anya ti may conclude tayo dito ikabsat. Dahito ba visible church ket apart or different from the invisible church? Haan kabsat, diba? Kuna ni Sam Waldron, haan nga agduma, haan nga agsabali, may maysa. Siguro nga kuna ni John Murray, nga in a sense, the invisible church is always visible. Yeah? But in that reality, nga every elect should make a profession of faith, should prove gospel obedience and perseverance into it. Hantilat na mabalin nga talikudan, iti truthfulness, iti reality, iti invisible church. Of course, gaputa, jay New Testament ket adu ti ibagbagana may panggap iti daytoy. Yeah. Do kaadwan ket na ipanggap iti local constitution ngem adulat ta iti ibagbagana maipanggap iti invisible church. Yeah. And understanding this ket mangted kada tayo iti sirib ijay panagbiag tayo ditoy ayan iti local constitution. Yeah. Rejection of the invisible church proved many dogmatic nga distraction iti constitution iti church. For example, jay landmarkism nang nangigiba din kapsat. Nakita kayo ti Landmark Baptist Church. Yeah. Awin da Pastor naganan jay Bliss ay Hilltop. Awin adadati Bible Bap who carry dito yung name tulad ng church sa Baguio, yung Landmark Baptist Church. Yung Landmark hindi lang name. Ito ay isang dogmatic doctrine na balbaro nga doktrina. Who fully nga isudakit totally rejectarin dati idea ti invisible church. Yeah. So iti tendency nakit dagos nga
parokyal nga understanding iti local constitution iti church. Yeah. Jay secluded or separatist. Sabali nga definition ti separatism. Yeah. No i-reject that idea iti invisible church. Okay, so daytoy jay umuna nga makita tayo ditoy visible church. But dayti may isa nga banag nga masapol nga maawatan tayo ijay relation iti visible ken invisible church. Idi last Sunday binasa tayo jay Revelation chapter 21 nga very clear without a doubt nga jay bride ni Kristo nga nakita tayo ijay section 1 is composed of Old Testament saints and New Testament saints. So the bride, the New Jerusalem is one composed of Old Testament saints and New Testament saints. But nga madda iti concern tayo ditoy when we come to ponder deeper maipanggep iti daytoy visible church. For example, kung niya po ito yung Yeso Kristo ijay Matthew 16 verse 18. Matthew 16 verse 18. Kuna niya po ito yung Yeso Kristo kay ni Peter, I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, ano di tense, jay verb dito ikabsat. Jay panagsasaw niya po ito yung Yeso Kristo. I will build my church. Future. So, masano tayo nga i-embrace or maawatan daytoy fully nga jay church existed after Christ event and yet still believe, as John says in Revelations, that the Old Testament saints are included. Ijay church or ijay bride niya po ito yung Yeso Kristo. Yeah? So, if we can masapul nga maawatan tayo dito yung verse nga si pupudno. Kuna niya po ito yung Yeso Kristo nga, I will build my church. So, yung existence ng church ng ating Panginoong Kristo ay bunga ng pagdating niya dito sa mundo, panagumay na dito yung lubong, ken panang itungpal na iti trabaho, iti panagsubot. So, jay garud, church niya po ito yung Yeso Kristo, and jay panang realize tayo iti constitution, iti church who makes profession according ijay gospel niya po ito yung Yeso Kristo, kahit matungpal daytoy after jay Christ event. So, kasano tayo nga maawatan daytoy. Ijay Westminster's Confession, kahit in flatten da daytoy,
nga jay constitution iti Old Testament ket parehas ijay constitution iti New Testament Church. So pinagmaymaysada daytoy and iso tinang persuade kanyada kadagiti adu nga conclusions dakas iti infant baptism ken dagiti dadumapay. Yeah. So kuna ni Sam Waldron agpaisu nga awan pay lang jay church ni Apo tayo nga Jesucristo ijay Old Testament. Yeah. But that doesn't say nga haanda nga kadwa ijay church nga build ni Kristo. Yeah. Since kadwada ijay gumapuno apay nga imay ni Apo tayo nga Jesucristo ditoy lubong nga mangsubbot iti basol. Anya ko nanay jay Matthew chapter 1 verse 21 kakabsat. Matthew 1 verse 21 kakibasa man. Matthew 1:21. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay. So ito for your personal study. Yeah. Dito yung expression ket na usar iti ando nga daras iti Biblia. So no kuna ni Matthew nga imaisuna to save his people. Anya ti tuktukuyen ni Apo ti nga Jesucristo ditoy nga his people. Jay future lang ba? Yeah, it's the elect. So jay papatay ni Kristo ket para mo lang kadagiti Old Testament saints. Nga haanda nga misalakan no awan iti panakaitungpal iti daton para iti basol. So his people. Yeah. So gapu iti daytoy we understand in the London Baptist Confession nga jay tattao ni Apo in the Old Testament nga agururay ijay Messiah in a way kita may isang introductory or may isang type, may isang symbol iti church. Ngem awan pay lang jay full constitution jay church. Gaminhan pay lang na itungpal jay redemptive work ni Apo tayo nga Jesucristo. Yeah. So hampay nga imay ni Apo tayo nga Jesucristo to die for his people. So they are jay adda kanyada ket may isang temporary. Yeah. Iti mga kasabay iti gospel kanyada ket angels and divine revelation through prophets in rather symbolic nga way. Emhanto nga makakita ti Old Testament saint nga mapan ijay nebor na ket nga umayto ni Jesus Christ ket matay ano bayada na iti basol tapos jay third day so believe awan ti kas jay pay lang
Yeah, the gospel is being preached to them. Yeah, by angels, by prophets. So, jay tatawi the Old Testament while awaiting for the Savior. Ket agbalbalinda nga may isang preparatory, symbolic, ijay church. Actually, jay word nga kahal, nga Hebrew, we believe, ket dayto iti idea niya po tayo nga Hesus Kristo when He used His word, my church, or ecclesia, Greek, yeah, or the church, kunahan tayo. The Old Testament nga kahal, which is the congregation, detiket most usar to refer kadag ijay congregation nga maurnong ijay temple for worship. Yeah. Dito yung inusar ni niya po tayo nga Hesus Kristo jay ecclesia, which is His church. So again, dito iket symbolic. Yeah. Paununa nga panangiparang iti kongregasyon panakaurnong dagiti mamati kanya po tayo nga Hesus Kristo. Ngem iti panakainayon da, ijay church niya po tayo nga Hesus Kristo, ket napasamak lang daytoy idi natungpal iti daton niya po tayo nga Hesus Kristo. Isu nga ibagbagan niya po tayo nga Hesus Kristo dito iket future. Yeah, I will build my church. Yeah. So ito tayo kabsat nga maikan iti panagduma, iti constitution, iti congregation iti Old Testament, which is temporary, yeah, which is symbolic, ijay constitution, ijay New Testament church, which is the fulfillment kanya po tinga Hesus Kristo. Yeah. So no ijay Old Testament ket inclusion da ijay national Israel, it's ket by generation, ijay New Testament ket regeneration. Nga internal work of the Holy Spirit, but is made visible through profession of faith. And dagitoy nga imbaga jay confession tayo. Yeah? So naala tayo di point kabsat. Yeah? Though jay invisible ken visible, ket mangted kada tayo iti important distinction iti nature iti church, but nga pagsinain niya the invisible and visible is one. To make it clear, so nga ijay again nagsubli tayo di Revelation chapter 21, idi impakita ni Apo Hesus Kristo ken ni John jay bride, ket it is composed of Old Testament saints and New Testament saints. Iso jay idea nga ibagbaga mo lang iti Word of God, ijay Hebrews. Let's go to Hebrews chapter 11. Verse 39. Alam naman natin kabsat na pag nunapan tayo chapter 11 ti Hebrews ket roll call of faith. Yeah. So dito sa verse 39 kanato, and all this though commended through their faith did not receive what was promised. Hindi nila na-receive yung historical event
ng completion ng promise. That is future. Yeah. But in verse 40, kunana, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. So, daytoy nga, iyaay ni Kristo to die for His people, ket central, kabsat, ijay panakabukil, jay tattao ni Apo Diyos. So that, our inclusion now, ijay tattao ni Apo, through Christ, and uray dagitoy kabsat, Old Testament saints, after that we receive kabsat jay promise iti redemption, ket iti pa nakaitungpal na daytoy nga gospel grace and blessing kada tayo tatanga panawin, ket bukbukilin na into perfection jay tattao ni Apo Diyos. Yeah. And of course iti consummation na daytoy ket future again na impakita niya po ting Jesucristo ken ni John daytoy that the bride, the New Jerusalem of Christ is composed of Old Testament saints and New Testament saints. So yun yung perfection ng pagkatipon ng may eklesiya. So, historically aware kasi tayo na itong eklesiya ay isang political word na ginagamit ng mga Romans. But we should not jump easily na conclusion na ito'y isang political word in the sense nga call out assembly, yun kasi ang yung literal meaning ng eklesiya politically. Pero ang pinaka-highlight dito is yung actually yung possessive pronoun, yung my church. Yeah. The important sense ijay eklesiya is jay congregation, which is the same with the kahal. A congregation that is for God. Para kay ni Apo Diyos. Congregation in the inner court, in the court of the congregation in the Old Testament, and then the congregation is expanded. Taano to kuya na dagijay amin nga sinubot ni Apo, amin nga tattao iti sa kalubungan nga who will make profession of faith ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Okay, so in this garud, in this sense, makita tayo nga the invisible church is always visible. They are not separate. Yeah, handa nga agsina ken awan iti confusion kanyada when it comes to constitution as a congregation. No kitain tayo jay consistent nga development iti redemptive plan ni Apo Diyos in scriptures. So, any question, Kabsat? About kahit yung adamagan? Kaya the completion, perfection na isang saints at nagahan to the kingdom niya. Okay, ni jay Ano ba ka di kingdom niya ako kumbaga ng future mo? J kingdom ni Apo ting Jesucristo ket very clear in scriptures nga adda tattan. Yeah, gaputi yay niya puting Jesucristo. So kanana jay prayer na, di ba? Your kingdom come, your will be done on earth, and then after that kunana kadagiti apostles, the kingdom is among you. So the kingdom do awan pa isu na ijay fullest. So jay full realization tayo jay kingdom rule ni Apo ket future. Amen. Kasi adam lang ti sense na dayto ijay church. Gamin jay church ni Apo ket existing tatta composed of believers ngem hantay pa lang ma-realize jay ibagbaga ni Apostle Paul ito Hebrews chapter 13 the assembly
the General Assembly of people whose name are written in heaven. So, future. Ma-realize tayo dyan tayo, future. And we have to make a distinction between kingdom and church. Yeah, so, iti very close, very neat, dito nga duwa. Very close dito kingdom and church. But we have to maintain a distinction. No, apay nga adda ti church, gaputa di kingdom ni Kristo have broken into this present kingdom of darkness. So, imay dito lubong and the gate of hell cannot prevail against it. Through the instrumentality of the church, the kingdom advance. Yeah. As the kingdom advance, the church advance. Yeah. Jay baligi ni Kristo nga nang gapos iti panakabalin iti kabusor, iso nga possible nga di gospel ket ag-advance. Yeah. But we should not come hati nga conclude nga jay church ken kingdom ket may maysa. Akas iso ti position iti Roman Catholic. Yeah. Nga jay church iso jay kingdom. Iso nga jay church iti mang willed iti authority iti jay kingdom iti amin nga banag. Uray iti ipapatay iti tao. Yeah. Haan nga kasjay. Website. Yeah. So iti both dayto nga duwa, the kingdom of God, the kingdom of heaven and the church, ket iti full consummation da ket still future. Yeah. The perfection da. Ngem they are both advancing. So, the kingdom of God and the church similar na, di ba? Hindi ko linya ko makita ito apoy lang ang tugtong kasi. Yeah. Wait, mabanito nga isi. The church with those who are regenerate people niya. In the unregenerate people, kita ang nga makita na itama kingdom of God. Right. So, the kingdom of God garot in church, they go hand in hand with advance. Okay. So, in a way, the church is advancing a kingdom. Yeah. But, on the other way around, the kingdom of God, ket bakbaklay na di church. Kasi garod. Kasi yung bagay tatay, unregenerate men can enter into the church. But only regenerate men can realize the kingdom, can enter into the kingdom. Yeah. So, jay nga makita tayo jay separatedness da. Yeah. Yes, Sister Dan. I-distinguish ka rin sa church na kunatayo kay visible na church goers. Kundi visible church na kunana dita. Kasi based dita description of visible church. Ano din bagang magmakan kay gathering. Awang mo dita, di local institutions na magaling. Pero, nakita ni criteria na so it does not refer to the church of others. Kasi create the confusion kung natin ang church na diya ikot the gather ng church. I-complete na. Pero, anyway, it is may na church, the real visible church or the makikita lang kita church na local church. Yeah. Iti position iti 1689 as
our forebears stated in Giant Confession, when they talk of the invisible church, whether ijay kasasaad na tatta, they speak to it fully convinced, ijay consistency na, perfect consistency na, and consistency na, ijay visible church, iti dahi mo lang nga panawin. Iso ti purpose no apay nga kastoy jay panang salaysay da. Iti daytoy. So that we can come to mabanito nga ibaga iti kastoy nga whenever we accept someone into our church membership, we must be convinced 100% no doubt that he is a believer or he is saved. So, kasjay, no imawat to iti membership dito church, we are 100% convinced without a doubt that he is a believer, that he is a part of the invisible church. So, no adaman iti doubt, hantoy dapat nga akseptarin into church membership. Maybe for clarifying, Pastor. So, hindi ko kayo, confession tayo when we talk about the church when kasi na automatic na they are delicate na qualified, by qualification. So, awan hindi ka panimitan na part of church na naman. Oo. Okay. So, kanya, reflection ko kung kami ito yung lesson tayo tapos mayat nga dadalan tayo kasi na dati kasi pinipigil tayo for understanding tayo the church na ito yung lang, local, until man na pinita dahil the church hindi, the church the future, the saints before and now. So, may nalaman, nabigil tayo ng kaya't nasa akong na naman church with Jesus. Well, salamat. Tanga devotion. Ada pa ikabsat iti question or any kanyang ka? Bukat di awan kesimbahan ini nya, jadi hampai main Kristo. Jadi main Kristo, walakin itu pan diserap. Kanang-kanang itu di pangibagahan ay amulang pasong. Pan diserap ang bil-bil maker. Kan nasa awal, baka na visible yung pangibagay. Tatlo, invisible may salakan na maaral na bigay napili. Napili nga na bigay. Ang sudat makita bigay visible. Okay. Tao, sabi niya bigay visible. Kung nakita mo, batayo mo ng tao na namati. Kung sumunod at yung mga pag-aaral tayo, batayo nga namati. Church, batayo ko church. Siguro. Okay. Ito na, ang mabalin na ang niya ito binangon ng church, visible, anong awat ko, iti visible, pati pag gano'n na rin, ini. Awen tang. Sorsoro ito invisible, pakamot yung Espiritu Santo, na rin ilim. Ang forma ito, kapupamado na. Agpay sa J realization nyo tang iti masapo lang nga mang unite iti jay nga thought you masapol nga panutin tayo nga haan nga dapat nga mapagsina daytoy invisible ken visible ket may maysa. Amen. So nga, jay Hebrews 11 iso ti idea na di ay. Jay Hebrews chapter 11. Ibagbaga na ijay ti pamati ni Abraham, pamati dagiti Old Testament saints. Kunana, it is the evidence of things not seen. Iso nga jay perfection, iti saints ijay Old Testament, ken ni Kristo, ket nagbalin nga visible. Iso nga makita tayo. Makita tayo jay inong internal work iti Holy Spirit, ket adda iti Old Testament.
damin makita tayo, ijay pamati ni Abraham, ni Abel, ni dagijay saints nga yung bagaan ijay. Jay profession da, ket nagbalin nga makita. Babaen ijay imayan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Ken isumalati nagtuloy nga datayo met tatta, ket jay haan nga makita nga aramid jay espiritu, ket agbalin nga makita. Ijay pamatimet nga ikompisar tayo ken ibiyag tayo. So ang balin nga makita. Awen. Awen. Ijay turay ni Apo nga mangisalakan. Kuna ni Heso Kristo ken ni Nicodemus, di ba? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Okay. I hope na nawatan tayo, Jay, ko. Visible, invisible. Ituloy ito ni Virgil next. Section 3. Okay, kararag tayo garo din, Kabsat. Let's pray. Our God and Father, we thank you for nagiti apo nga adal ni. We are amazed nakasano nga dagiti na inlangitan ken na espirituan nga agkakangato nga banbanag nga may papan iti pagarian nyo ket agbalbalinda nga visible ken reality ti daytoy nga panawin. And we are looking forward nga iti panagdakkel daytoy Apo ket punwen na iti sakalubungan. Ngimhan nga iti daytoy nga panawin Apo, we are looking for our blessed hope nga pabaruwen yun to Apo iti amin nga banbanag. Ket babayan kanya po ni Yesu Kristo. Daytoy Apo ti panagyaman, panagdawat, panagkararagmi kada kayo Apo ti inagan na po ni Yesu Kristo. Amen.